Hey guys, welcome back to my channel. If you are new here, then my name is Alisha and welcome to the family. And म चाहिँ मेरो च्यानलमा बेसिकली मेकअप रिलेटेड भिडियोजहरु गर्छु and sometimes challenges र vloggingहरु पनि गर्छु तर अहिले चाहिँ I am focusing more towards makeup videos अनि beauty related videosहरु हैन. So if you like that kind of videos then please subscribe to my channel if you haven't already अनि मेरो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला हैन. अनि टुडे आजको भिडियोको लागि चाहिँ I am going to create this look. यो चाहिँ everyday kind of makeup look हो हैन. तपाई अब डेली अफिस जानुहुन्छ अब कहीं अब क्याजुअली तपाई अब छ नि टाइम हुँदैन तपाईसँग रेडी हुन but you have to look good. त्यो टाइममा चाहिँ this makeup is very quick, easy and glowy and it looks so put together ke it doesn't take any effort. Trust me guys, this took me only about 5 to 10 minutes ke 10 minutes bhanum na 5 minutes to अति नै होला हैन. So it took me only 10 minutes. It's very quick. So if you want to know how I got this look then please keep on watching. So guys, अब हामीले चाहिँ आज everyday वाला मेकअप गर्न लागेको छौं. So we don't want a very full coverage kind of foundation look. So for foundation मैले चाहिँ मेरो foundation र मेरो primer लाई mix गरेर लगाउन लागेको छु. If you don't have a primer then you can mix in a moisturizer as well. Okay, त्यस्तै effect दिन्छ. You don't need a primer नै. So मैले चाहिँ यो मिलानीको प्राइम पर्फेक्ट वाला प्राइमर हाइड्रेसन मा लिइराको छु अनि फाउन्डेसन को लागि चाहिँ मैले लोरियल को इन्फालिबल 24 आवर फ्रेश वेयर फाउन्डेसन लिइराको छु. सो मैले यति जति प्राइमर लिए अनि मैले धेरै हैन जस्ट 1 pump of फाउन्डेसन मिक्स गर्दैछु है. Because this is a everyday wala look, you don't need a very full coverage foundation के fresh हुनु पर्यो नि त. We are doing a fresh and glowy look हैन. So मैले चाहिँ मेरो स्किन अलरेडी मोइस्चराइज गरिसकेको छु. यति गरिसकेपछि I will blend this using my beauty blender. By the way, I forgot to mention कि मैले ब्राउज चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छु. ब्राउज को लागि चाहिँ I have tried a soap brow method हैन. First time try गरेको हो. So foundation को लागि चाहिँ म यति नै गर्छु. Just मतलब to even out your skin tone हैन. यति गर्दा अलिकति फ्रेश देखिन्छ, स्किन टोन पनि अलि इभन देखिन्छ. So I will apply a light layer of concealer हैन. तर मैले अब usually गर्छु नि हाइलाइट त्यस्तो चाहिँ गर्दिन. I will only use it under my eyes के जहाँ डार्क सर्कल छ त्यहाँ मात्र थोरै. अनि कन्सिलर को लागि चाहिँ I am using this को Pro Conceal in shade Creamy Beige. So now let's blend this. If you don't like wearing foundation you can skip the foundation part and only use a concealer as well. फाउन्डेसन लाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन. सो यो लुकलाई चाहिँ मैले पाउडर चाहिँ एकदम लाइटली मात्र लगाउँछु अनि पाउडर को लागि चाहिँ I have this Maybelline को Fit Me matte and poreless powder in shade 220 sorry. So अब म चाहिँ यो परी कस्मेटिक्स को परी ब्रशेस लिएर चाहिँ हल्का just a little bit under my eyes set गर्छु. यो चाहिँ खास ब्रश हो हैन तर I am using it for setting my face. I want my skin to be glowy आज चाहिँ. So I'm just setting the T-zone area and under my eyes. I think I need to set this area as well because I need to apply a bronzer. My bronzer is gonna apply a little bit
patchy if I don't set this area. For this look, I will only apply a light layer of bronzer. Okay, म त्यस्तो harsh contouring चाहिँ गर्दिन because we want to look natural, right? Makeup गरेर natural, yeah, that kind of look. So मैले चाहिँ यो Physicians Formula को butter bronzer use गर्दैछु, and I think I will take this brush from Pori Cosmetics, sorry, Pori brushes, and I will just lightly bronze my skin, alikati definition दिन लागि, so ताकि मेरो skin धेरै flat नदेखोस्, because of this lockdown I am gaining a lot of weight. Bronzer हालिसकेपछि I will use a blush, अनि blush को लागि चाहिँ मैले यो Luminoso use गर्दैछु Milani को, because this is a glowy kind of blush and we want that kind of look today. So म चाहिँ यो Luminoso भन्ने blush लिएर हल्का, I'm wearing white dress so I have to be a little bit careful ताकि makeup मेरो लुगामा नलागोस्. So हल्का मात्रै flush of color दिनलाई. अब अलिकति म मेरो nose मा पनि हाल्छु because so this is only how much blush I'm going to apply. For highlighter I'm using this I Love Revolution को highlighter. This is a nice one. This is a very nice one, हैन. अनि त्यस्तो अब blinding नै छ भन्नु पर्यो. It's like not that natural, हैन, not that blinding, in between के. यो shade, यो वाला shade use गर्दैछु to give my skin a little bit of glow. यसमा चाहिँ हल्का पिंक टिन्ट पनि छ अनि ब्लश सँग पनि अलिकति म्याच हुन्छ. So अलिकति nose मा. That's it for my face. सक्यो. Face को लागि यति हो. Very easy अनि very quick के. So अब let's move on to our eyes. Eyes को लागि पनि एकदम minimal राख्दैछु because the title of this video is everyday makeup look and you don't want to spend a lot of time doing your makeup every day, you know. So for my eyes I'm using this Jaclyn Hill palette. I hope most of you have this palette, you know, because Nepal ma चाहिँ this palette is very popular. So eyes को लागि चाहिँ मैले हल्का flush of colors जस्तो मात्र गर्छु because I don't want to spend a lot of time doing my eyes every day, you know. It doesn't make any sense. So मैले चाहिँ यो MFEO भन्ने shade use गर्दैछु अनि त्यो use गरेर चाहिँ I'm just gonna fluff it all over my eyelids. It's just like my skin tone they were देखिरहेको छैन. Okay, great. You can use any shade. अब now अब यो shade चाहिँ मेरोमा त्यति देखिन, so I'm using the shade Porter, हैन, अलिकति dark shade. So त्यसको माथि म यो shade apply गर्दैछु. I'm not taking it माथि सम्म के मेरो crease मा, just taking it in my lid अनि blending it. यो गरिसकेपछि चाहिँ this is all for the matte eyeshadow. अब मैले मेरो fingers use गरेर यही highlighter अघि जुन shade use गरे थिए नि मैले, अघि जुन shade use गरे थिए यही shade लाई हल्का flush गर्दिन्छु म आफ्नो lid मा. Sorry. Just to give my eyelids a subtle glow, okay? अलिकति मेहनत गरेको जस्तो देखोस् भनेर, without that much effort. So यति हो मैले eyes मा गर्ने, हैन. त्यसपछि let's add some mascara on. अब यो everyday makeup हो, so I'm not gonna apply any lashes. That's not practical, हैन. अब होला मान्छेहरुले
some of you may apply lashes every day, but for me, I would like to skip lashes because it's a very time consuming thing, to be honest. So mascara, and for mascara I'm using this Essence Go. I love extreme crazy volume wala pink wala. के छ यो यस्तो नराम्रो पनि छैन. Just coating my mascara, coating my lashes. So how have you guys been? हैन कस्तो छ तपाईहरु? I hope everyone is doing well. अनि तपाईहरु अब अफिसेसहरु खुलिसक्यो होला हैन तपाईहरुको. So be safe, अलिकति धेरै भिडभाड भएको ठाउँमा नजाउँ, अलि केयरफुल बनौँ हैन, हात धौँ, because this corona thing is यो corona thing चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ एकदम डर लागिरहेछ के, to be honest. So please be safe everyone, है, keep your family safe. Okay, this is what I do for my eyes basically. Sakyo, this is all के. अब now only the thing you need to add, अब तपाईलाई चाहिने भनेको only lipstick. Lipstick को लागि चाहिँ you can use any lipstick that you are comfortable with, है. मेरो चाहिँ अब यो हुन्छ हैन प्राय, अनि कहिलेकाहीँ आउटफिट को हिसाबले अलि चेन्ज चाहिँ हुन्छ के लिपस्टिक चाहिँ. फेस को चाहिँ यही नै हो जनरली. लिपस्टिक को लागि चाहिँ मैले यो डायना अफ लन्डन को लिपस्टिक युज गर्दै छु कफीमा. सरी, लिप लाइनर इन कफी हैन. सो लेट्स अप्लाई दिस. लिप लाइनर चाहिँ अब म कहिले लाउँछु कहिले लाउँदिन हैन. Lip liner looks something like this, है ना. Oh, I forgot to wipe off my lip balm. त्यही भएर यस्तो देखा रहेछ. अनि लिपस्टिक को लागि चाहिँ I'm using this Colourpop को Elsa भन्ने shade. So this is how the combo of the lip liner and lipstick looks like, है ना. Now this is the final look. म चाहिँ अब setting spray daily त लाउँदिन, but for you guys, let's spray some on. Setting spray ले चाहिँ तपाईको अब फेसमा पाउडरी लुक छ भने चाहिँ त्यसलाई पाउडरलाई मेल्ट अफ गरेर चाहिँ एकदम नेचुरल लुक दिन्छ क्या. Like glowy. See how glowy my skin looks. This is the vibe I'm going for. So let's get ready. अब get ready भनौँ कि के भनौँ, यो अलिकति कपाल सपाल मिलाएर म आउँछु. So I'll be right back. So this is my finished everyday makeup look. Quick and easy and glowy पनि. Look how glowy my skin looks. मैले चाहिँ एकदम मिनिमल सेट गरेको थिएँ कि मेरो फेसलाई पाउडरले. So if you like that kind of vibes, then you will like this kind of makeup, हैन. अनि how did you like my makeup? Please comment down below, हैन. अब अरु पनि यस्तै खालको भिडियोजहरु हेर्नु मन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला. अनि मेरो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु. अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, हैन. अनि लेट्स ग्रो टुगेदर भनौँ न, हैन. सो यही हो हैन मेरो फाइनल मेकअप लुक. अनि अब आई विल सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो. धेरै लामो पनि गर्नु भएन भिडियोलाई, हैन. सो see you guys in my next video. Thank you so much for watching. Bye.